प्रथम विश्वयुद्ध एमसीक्यू पार्ट 4 को समस्त को स्वागत करुच्ची। यही प्रथम विश्वयुद्ध एमसीक्यू पार्ट 4 रे आमे 31 टी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न विषय रे आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्नटी हेउची पिला माने प्रथम विश्वयुद्ध परे आल्सेस और लॉरेन अंचल केउ देश को हस्तांतर करागला। प्रथम विश्वयुद्ध परे आल्सेस और लॉरेन अंचल को फ्रांस देश को हस्तांतर करागला। प्रथम विश्वयुद्ध परे बेल्जियम और पोलैंड केउ देशर किछि अंचल पाइले। प्रथम विश्वयुद्ध परे बेल्जियम और पोलैंड जर्मनी देशर किछि अंचल पाइले। प्रथम विश्वयुद्ध परे केउ संधि जर्मनी रे उग्र जातीयतावाद जन्मर कारण थिला। प्रथम विश्वयुद्ध परे वर्साई संधि जर्मनी रे उग्र जातीयतावाद जन्मर कारण थिला। प्रथम विश्वयुद्ध परे ऑस्ट्रिया को केउ देशरू अलगा करा जायथिला। प्रथम विश्वयुद्ध परे ऑस्ट्रिया को हंगेरी देशरू अलगा करा जायथिला। प्रथम विश्वयुद्ध परे केउ केउ देश रे साम्राज्यर पतन घटिला। प्रथम विश्वयुद्ध परे जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगेरी आदि देश रे साम्राज्यर पतन घटिला। परवर्ती प्रश्नटी हेउची पिला माने रूसियार राजतंत्रर पतन केबे घटिला। रूसियार राजतंत्रर पतन प्रथम विश्वयुद्ध परे घटिला। प्रथम विश्वयुद्धर परे केउ देश रे नाजीबाद उत्पत्ति हेला। प्रथम विश्वयुद्धर परे जर्मनी रे नाजीबाद उत्पत्ति हेला। प्रथम विश्वयुद्ध परे केउ देश रे फासीबाद उत्पत्ति होइथिला। प्रथम विश्वयुद्ध परे इटाली देश रे फासीबाद उत्पत्ति होइथिला। प्रथम विश्वयुद्ध परे केउ देश रे सामरिकवाद उत्पत्ति होइथिला। प्रथम विश्वयुद्ध परे जापान देश रे सामरिकवाद उत्पत्ति होइथिला। प्रथम विश्वयुद्ध परे केउ देश रे समाजवादर उत्पत्ति होइथिला। प्रथम विश्वयुद्ध परे रूसिया देश रे समाजवादर उत्पत्ति होइथिला। परवर्ती प्रश्नटी हेउची प्रथम विश्वयुद्ध परे केउ देश रे ओटोमान साम्राज्यर पतन घटिला। प्रथम विश्वयुद्ध परे तुर्की देशर ओटोमान साम्राज्यर पतन घटिला। प्रथम विश्वयुद्ध परे तुर्कीर नूतन राष्ट्रमुख्य किए हेले। प्रथम विश्वयुद्ध परे तुर्कीर नूतन राष्ट्रमुख्य मुस्ताफा कमल पाशा हेले। प्रथम विश्वयुद्ध परे केउ देशगुड़िक स्वाधीन हेले। प्रथम विश्वयुद्ध परे मिस्र, पालेस्टाइन और आरब देश माने स्वाधीन हेले। प्रथम विश्वयुद्ध परे केउ देशगुड़िक स्वतंत्र देश रूपे जन्मलाभ कले। प्रथम विश्वयुद्ध परे फिनलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया आदि देश नूतन भावरे जन्मलाभ कले। बोहेमिया और मोराविया को मिसाई केउ देश तैयारी करागला। बोहेमिया और मोराविया को मिसाई चेकोस्लोभाकिया देश तैयारी करागला। परवर्ती प्रश्नटी हेउची प्रथम विश्वयुद्ध परे बोस्निया और
ହର୍ଜେଗୋଭିନାର କେଉଁ ଦେଶ ସହ ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଥିଲା? ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବୋସ୍ନିଆ ଓ ହର୍ଜେଗୋଭିନାର ସର୍ବିଆ ଦେଶ ସହ ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ କେଉଁ ଦେଶର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ଦେଶର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ କେଉଁ ଦେଶ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା? ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆମେରିକା ଦେଶ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ କେଉଁ ଦେଶରେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ପତନ ଘଟି ସମାଜବାଦୀ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା? ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ରୁଷିଆ ଦେଶରେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ପତନ ଘଟି ସମାଜବାଦୀ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ କେଉଁ ଦେଶ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ଉଦୀୟମାନ ହେଲା? ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଜାପାନ ଦେଶ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ଉଦୀୟମାନ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ସଂଗଠନ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ? ଆମେରିକା ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ସଂଗଠନ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ? ଆମେରିକାର କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ସଂଗଠନ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ? ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ୍ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ସଂଗଠନ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ କେଉଁ ବିଶ୍ୱ ସଂଗଠନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଜାତିସଂଘ ନାମକ ବିଶ୍ୱ ସଂଗଠନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଜାତିସଂଘ କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଜାତିସଂଘ 1920 ମସିହାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଜାତିସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଜାତିସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବର ପ୍ରସାର। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜାତିସଂଘରେ କେଉଁ ବିଭାଗ ଥିଲା? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜାତିସଂଘରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିଚାରାଳୟ ଥିଲା। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଜାତିସଂଘରେ କେଉଁ ବିଭାଗ ଥିଲା? ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଜାତିସଂଘରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେତେ ବର୍ଷ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଥିଲା? ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 4 ବର୍ଷ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 1914 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 1918 ମସିହାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ MCQ ପାର୍ଟ 4ରେ 31ଟି MCQ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସମୁଦାୟ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ 106ଟି MCQ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯେଉଁମାନେ
प्रथम विश्वयुद्ध एमसीक्यू पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखी नाहंती सेमाने एही यूट्यूब चैनल रो प्लेलिस्ट को जाइकी पार्ट 1 पार्ट 2 एवं पार्ट 3 वीडियोटी को देखिदेवे। एही वीडियोटी जदि भल लागिथिबो पिला माने वीडियोटी को लाइक करदेबो। एही वीडियोटी को तुम सांग मानक सहित शेयर करदेबो। ता सहित एही यूट्यूब चैनल टी को सब्सक्राइब मध्य करदेबो।